Hi, welcome back to JCT Moto. Ako sa ang host kay si JCT Moto gitrangkaso siya ug gikalibanga. Nakautot-utot og nakaigit-igit. Pasensya na mo kay dili kaayo gwapo iyang gipuli. Itsuraan lang gamay. Dili na ta magpadugay-dugay kay wa short na mubo na vlog rani. Atong sugdan ning vlog ni karon sa atong atubangan sa wala pa nakailamaon ni ang MT-09 2024 Gen 4 na ni mga igsuon na kung gwapo o gwapa. Atong sakyan B, sus maodyay ning paminaw ni JCT Moto magsakay sa MT-09 hastang lamya J lingkuran o lami kaayo sa lubot humok kaayo ang lingkuranan. Apastilan kalami, makalibang manta ani sa kalami. Angayan man jay gihapon sadko ani bisag putot kumubo pikot og walay ligo. Abi kog si JCT Moto ray gwapo ako man sadyay. Mauni ang itsura sa tangke karon sa MT-09 Gen 4 mas gipanindot nila. Unya ang nawong mura nag-Ironman nakamaskara. Dili na murag Cyclops. Pero ang makina ani maora gihapon sa Gen 3 na 890cc. Dili jud ta magpabuang-buang og drive ani kay ilang bata aning motora. Basig kita ka ni San Pedro pinakalit. Makaingon kag better next life lagi. Pero safety maning motora ni kay daghan ni safety riding aids. Sama sa wheelie control, traction control, ug sliding control. Og pagkontrol nimo kaon aron dili ka muburot og maayo. Uy. Tama ba to akong gisulti? Giyaha, mao ni actual test drive nako sa bag-ong MT-09 Gen 4. Gaan kayo og lami dalahon mura lag underbone paminaw nako. Ang top speed ani kung di lang ko mahadlok kaya nig 240 km/h. Sa pareho nako namubo og kamot kay putot pwede ra ma-adjust ang manobela. Pwede ipaduol o ipalayo. Dili jud ta pabuang-buang ani kay iwakli-wakli sad ka aning motora ni. Ay tingali magmahay gyud ka. Makakanta kag, sana maulit muli ni Michael Jackson. Sa tarong na pagstorya kaning motora, dapat tarong og utok mo gamit ani kay gamay pugani mo. Abot dayon ka, san ka punta? The moon. Pero saman sa gisulti nako ganina, ayaw mo kahadlok aning motora kay daghan kaayo ni safety riding aids na bisag first time nimo magmotor o maupay pagkat-on nimo motor ay safety kaayo ka. Mura ka gagamit og baby cart na alalayan kag maayo sa imong mama. Bitaw, kaning motora na ay anti-wheelie control para dili ka mutikalbong. Nasad ni traction control to keep grip between the tires and the road in slippery or dangerous conditions. It prevents the tire from slipping. Dili natulog ha. Kanang dili ka slide ba? Sample ani o gahapon rakog kat on drive og motor, pero mura rakog gagamit og practice bike sa bata na naay duha ka ligid sa kilid. Sobra ka safety aning motora. Naatadri karon sa diversion road nagsuroy-suroy. Sunod ato na pud tagbuda sa Marilog liko tag 120 lang ayos na. Mag-knee drag ta og elbow drag unya adto ta bypass mental papitik itlog. So mao to guys mga higala mga amigo mga igsuon og silingan. Mao ni ang bag-ong Yamaha MT-09 2024 Gen 4 Model Puerti kalamining motora. Ganahan mo ma-experience mabilin inyong kalagsulayini. Og hangtod diri na lang ang vlog ni JCT Moto. Mangayo kog pasaylo balik kay dili kaayo tantong gwapo iyang gipuli. Itsuraan lang og arangan pero putot og pikot. Daghan salamat og kita tabalik sa sunod na vlog. Bye guys. Sakit na akong ulo.